ତମରି ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିବ। ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପାପୀ ଦେଢ଼ଶୁରଟା ତାର ଦେବୀ ପ୍ରତିଭା ବୋହୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣି যে ହାତରେ ଏ ପାପୀଟା ପ୍ରଥମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ତାର ହାତଟା ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମ ଫଳରେ ମା ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ବାପାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସତ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ଭଳି ଗୋଟେ ବୋହୁ ମାକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ମୋ କର୍ମ ଫଳ। କେମିତି ଭୁଲିବି? ମୁଁ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନି। साहस करू केमती पापा आशा चरितार्थ करने यार गोटे अभिनय भाई को डाण हाथ को किए काटी देइची। एटा मरि जाइथिले दंडटा भोगी थाना केमिति पापा हे बाप छाड़ी दे दो पापा छाड़ी दे दो पापा भाई को मारो तुरी अपने को मारो भाई को ये उठे जाओ ताका हाथ नहीं से उठी मारू राती ताको ये उठे दियो देखुछु भाई मन जो भाई बेरे को तू दुर्व्यवहार करथुलो से केमि तोर जीवन भिक्षा करूची। बापा महा पाप करिछि ए जन्मर भी से पाप प्रायश्चित पाई कैमरा रे आउछु बापा जदि पालुछु कैमरा पोटा को क्षमा कर दो बापा। मासुची बापा भाई भाई आपण कोडी चली जाऊ जदी भाई भाई पापा ऐसु लक्षण है थारे मां अरे पूरो बंचित बा जाए तोर किसी असुविधा हबन मां मु तो चारि पटे सब बेले छाई परी जगी रहिबी पापा एबेति समेति छाई नुए मु हबी तो पाई मनीष गछर छाई